Jesus Christ. Oh, para sa ato karon oh. Sige mo appeal sa kwan sa Bible study. Nituo mo sa pulong sa Ginoo. Naunsa mo karon? Nabago? Oh, grabe grabe kay ka-powerful ang pulong sa Ginoo. Unless na lang kung dili nimo tumanon ang iyang pulong. Kay di ba puro man maayo tanan iyang sugo. Maayo og ikaayo na to. Muto ba ka mo nga ang pulong sa Ginoo mo bago sa tao? Ha? Muto mo, tingano. Kani, si King. Si King sa una, imalikas. Karon, tanawa karon. Dili na. Tungod sa pulong sa Ginoo. Kay kung moana ka sa Bible study, makadungog ka sa pulong sa Ginoo, makabalo ka kung makaila ka sa Ginoo, mabag-o ka. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. Si Sander, tanaw Sander ka. Sa una himalikas kayo. Karon, murag wala lagi ko kadungog nga pamalikas si Kuan Sander. Si Dudong, sa una bugoy karon, buta na. Si Wawa, himalikas ka po ni sa una. Pero karon tanawa. Buta na. Janjan oh. Sa ang gikabaguan ni Janjan karon. So kad nga nagkadungog sa pulong sa Ginoo, di ba? Mobadlong pa na siya sa mga gapamalikas din na. Para sila King, gapamadlong pa sila gapamalikas. Kani si Chanchan, si Bumbito, si Iboy. Kung na-appeal ka sa kwan, appeal ka sa Bible study kay gusto ka makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay ngano, ang pulong sa Ginoo makapabag-o sa imo, makapabago sa tao.